ଧରି ପଳେଇ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଆମର। आरडीरू फेरिया रास्तार भाविलु टिके जेहेतु यही रोड्रे देकी जाऊलु तो भाविलु बिरजा टिके पलैबू। तो बिरजा जेहेतु आसी तो आपण मानक देखा तो बनूची तो से बिरजार गोटे ब्लॉग देखु। आसतु जानिबा जाजरनगर जाजपुर एवं समग्र भारत वर्षर अद्वितीय दुईभुजा महिषमर्दिनी विग्रह साक्षात नाभिक्षेत्र क्षेत्राधीश्वरी बैतरणीर तट को मंडन करी दशस्वभेद घाट कूल निवास करथिबा माँ भगवती जोगमाया जगदम्बिका बिरजांकर पीठ विषय जानिबा। माँ बिरजा होउचंती जाजपुरर अधिष्ठात्री देवी। जाजपुरर परिचय पुराण ठू आरंभ करी किंबदंती जाए सबुठी रही माँकर वर्णना। शक्तिपीठरे शाक्त देवी भावे माँ बिरजा समग्र विश्व में परिचित। माँ का स्वतंत्र वेशभूषा और स्वतंत्र पूजा समग्र विश्व में विरल, जोपाई 7 दरिया पारी होई छुटी आसती श्रद्धालु एवं भक्तवृंद। माँ बिरजा दुई भुजा भावे पूजा पाई थांती। गोटे हाथ में त्रिशूल धरिथिबा बेले अन्य हाथ में महिषी स्वरूप महिषासुरर लांज धरि थांती, जहाँकि अन्य कौनसी शक्तिपीठ रे देखिबाको मिले न थाए। अन्य देवादेवींकर संपूर्ण शरीर को भक्त बा श्रद्धालु दर्शन करिथांती, किंतु एठी केवल माँकर मुख को दर्शन करिवार सुजोग पाइथांती भक्त। माँ 16 दिवसीय पूजारे केवल गायत्री मंत्र रे पूजा पाइबार अनेक स्वतंत्रता रही। निजर अभिशापरू मुक्त होगा पाई ब्रह्मांडर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पुण्यत्रया नदी बैतरणी कूल एक यज्ञ अनुष्ठित करते। ସେହି यज्ञर अग्निकुंडरू माँ बिरजांकर आविर्भाव होइथिला। ब्रह्मांकर अन्य नाम बिरंची एवं बिरंचींक यज्ञकुंडरू आविर्भाव होइथिबारु माँक ना बिरजा होइछि। ब्रह्मांक द्वारा स्थापित पुराणा मंदिरटी भांगी जिबा परे वर्तमान मंदिरटी सोमवंशी राजा जजाति केसरी द्वारा पुनः स्थापित करागला। यही मंदिरर उच्चता 35 फुट एवं मंदिर बेढ़ार क्षेत्रफल 300 वर्ग फुट अटे। मंदिर रे पूजा पाउथिबा बिरजांक मुकुटरे गजपति शिवलिंग जोनी नागराज एवं अर्धचंद्र शोभा पाउछंती। इतिहास मतरे सर्वप्राचीन नुहे परम सर्वपुरातन मूर्ति होउछंती माँ बिरजा। व्यासकविंक रचित महाभारत रे अन्य कौनसी मंदिरर वर्णना करा जाय नाही। केवल ओडिशा प्रसिद्ध माँ बिरजांक मंदिर संपर्क रे प्रशंसा करा जाय अछि। लोककथार अछि पंच बकार को नहीं माँकर एक क्षेत्र। बरे ब्रह्मा बरे बराह बरे वेद बरे ब्राह्मण आउ बरे बैतरणी। जेपरी पुरुष बिना नारी अधा सेहीपरि शक्ति बिना शिव अधा। सेथिपाई ब्रह्मांक यज्ञ कुंडरू माँ बिरजांक सहित भैरवंकर उत्पत्ति मध्य होइथिला। एही भैरव ब्रह्मांकर ऐशान्य कोणरू सृष्टि होइतिबारु तांको ऐशान्येश्वर नाम रे नामित करा जाइछि एवं से मंदिरर ऐशान्य कोणरे पूजा पाउछंती। मंदिर चारि पाखरे रहिछि 4टी द्वार, जेउ गुड़िक मध्यरु पश्चिम द्वारटी आद्य कालरू केबे मध्य खोला जाई नाही। अच्युतानंदଙ୍କ रचित मालिकार वर्णित अछि जे जेतेबेले कलिजुगर शेषरे मंदिर थिबा भैरव दिने डाक छाड़िबे, सेही डाकरे मंदिरर पश्चिम द्वारटी आपे आपे खोलीजिब एवं चित्तोल माछर कंटा और बौला कुंभीरर हाड़े सेही द्वारर कबाट तैयारी हब। माँक एही क्षेत्र नाभिगया नाम मध्य परिचित। शास्त्र कहे जे दक्ष राजांक यज्ञ माँ सती आत्माहुति देवा परे महादेव सती को धारण करी तांडव नृत्य करथिले। तेणु सृष्टिर उद्धार करिया पई प्रभु श्री विष्णु
ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରରେ ସତୀଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସତୀଙ୍କ ଶରୀରର ନାଭିମଣ୍ଡଳ ଆସି ଏହି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଯେବେ ଗୟାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଭି ଆସି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେଣୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନାଭିଗୟା କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ମାଘ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ଏହି ଜନ୍ମଦିବସ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ପରିଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ରହିଥିବା କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପରି ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ବଟବୃକ୍ଷରେ ମାନସିକ ରଖି ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ବଟବୃକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଥିବା ମଣ୍ଡପକୁ ଦୋଳ ମଣ୍ଡପ କୁହାଯାଏ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଏହି ଦୋଳ ମଣ୍ଡପରେ ପାଞ୍ଜି ପଠନ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ ବିରଜା ପାଞ୍ଜି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ 108 ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ବିରଜା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକ ନାଭିଗୟା କୁଣ୍ଡ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ବି ପିଣ୍ଡ ପକାଇଲେ ତାହା ତଳକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀଙ୍କ ମତରେ ଏହି କୁଣ୍ଡରେ କେବେ ବି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି କୁଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ମହାଦେବ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପିଣ୍ଡର ସାକ୍ଷୀ ରହିଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇଥାଏ। ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଦିନ ମଧ୍ୟ ମା ବିରଜା ସାବିତ୍ରୀ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୂଜା ହେଉଛି ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ମହାପାର୍ବଣ ପର୍ବରେ ମାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଥରେ ବସାଯାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ରଥକୁ ଦେଖିବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ମା ବସୁଥିବା ରଥର ନାମ ସିଂହଧ୍ୱଜା ଏବଂ ଏହାର ସାରଥୀ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ରଥର ଉଚ୍ଚତା 45 ହାତ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି। ରଥଟି 1028ଟି କାଠ ଖଣ୍ଡରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ।